أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की इस वीडियो में हम सूरतुल क़ारिअह को तजवीद के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ारिअह, अल-क़ारिअह ता है, जब हम उसको वक्फ करेंगे ता को हम हा में कन्वर्ट कर देंगे। अल-क़ारिअह, मल-क़ारिअह, 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 वमा अदराक मल-क़ारिअह, वमा अदराक मल-क़ारिअह, वमा अदराक मल-क़ारिअह, यौम यकूनुन्नासु, यौम यकूनुन्नासु कल-फ़राशिल मबथूथ, कल-फ़राशिल मबथूथ, यौम यकूनुन्नासु कल-फ़राशिल मबथूथ, वतकूनुल जिबालु, वतकूनुल जिबालु कल-इह्निल मंफूश, कल-इह्निल मंफूश, वतकूनुल जिबालु कल-इह्निल मंफूश, फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु, फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु, फ़अम्मा मन ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه، وأما من خفت موازينه، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، فأمه هاوية، فأمه هاوية، وما أدراك
أدراك ما هي وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية